ka alabato chogo fauye nyumaya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyumaya telena kando ka farida seli chogo fauye nyumaya telena. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anga kitabu de Bambolono et Hisnul Muslim, la citadelle musulman. Antumbi walanda mina ode dua ul khuruj min al khala. Ni mogo be do nyenge na ni be bo ibe do mi fo ani ladabu minu bala ni kiti minu bala ay chama fo olula. Bi amina se kitabu ni babu segina nema we azikru qabla al wudu. Mogo ka kanga zikru mi fo ka kon sildi taliye ani azikru ba'da al-faragh min al-wudu mogo ka kanga zikru mi fene fo iklane ko fa sildi la nala sona manga walanda na boli o de kan ani kitiwera mino gulone do ala inshallah amido walanda kono kitabuti ko azikru ne zikru ya ala ko fo qabla al-wudu ka kon sildi tanye yani ka sildi ta iba la ko mi fo izan ananan me yero iba fo bismillah ni be fe ka sildi ta iba fo bismillah izan ni babu me flani babu bade sildi babu kada ka sildi oye slamaya nyelando ni okoredi على كرا صلى الله عليه وسلم أقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة أقول جنب ينيجا فين فلو من القيامة كبويجا بارلا أو يسيلي نيكا سيلي فقد أفلح وأنجح إكسرائيل كمان ديارا mais koni mogo min ka seli siɲɛna tigi bɔnɛ na perdre la ta siɲɛna seli dun ɲɛli seli kɛnɛya o charti dɔ ye mun ye fo i ka seliji ta donc o b'a yira seliji ye silamɛya ɲɛlan dɔ de ka ka n'i ka seliji ma ɲɛ seli tɛ ye seli dun de y'i ka adresse n'i ka carte d'identité alikiyama ni seli tɛ yen foyi t'i ye alikiyama jɔ don i n'a fɔ an bɛn'o faamu Omar ibn al-Khattab ka kuma na n'an sera ɲɛfɛ i n'a fɔ ala kira fɛnɛ b'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah a ko layidu min bɛ an ni kafiriw cɛ o kɔrɔ différence min bɛ an ni kafiriw cɛ o ye seli de ni mɔgɔ min ye seli tɛ yen i kafiriya la seli dun kɛnɛya sariti dɔ de ye f'a ka sɔrɔ seliji b'i la i ye seliji ta a tacogo ɲuman seliji min filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala ale de y'a la sariya i n'a fɔ o nana suran dɔ kɔnɔ an bɛ suran kelen ta i n'a fɔ suratul Maida Allah b'a fɔ ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum fo ka taa se aya laban na a ko he an mɔgɔ minnu limaniyara n'aw bɛ fɛ ka seli donc a y'aw ɲɛdaw ko a ye seliji kɛcogoyaw fɔ fo ka taa se a laban na seliji filɛ nafaba de bɛ a la fɔlɔ diinɛ ka nafa o bɛ yen o kɔrɔ fisamantiyaw bɛ yen filanan o ye diɲɛlatigɛ fɛn na a bɛ nafa minnu se mɔgɔ ma an k'olu lamɛn diinɛ fanfɛla la fɔlɔfɔlɔ an ko seliji o ye seli kɛnɛya sariti dɔ de ye pour que i ka seli ka ɲɛ a ka sɔrɔ i ka seliji ɲɛna o de ka sɔn mɔgɔ ma kan ka kulonkɛ kɛ seliji t'a la i ka seliji ta tacogo ɲuman na komi a ɲininen b'i fɛ cogoya min hadisa dɔ nana Muslimu ni Bukhari la don dɔ la Ala kira n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam seli wagati gunna o la o ye seliji ta mais dɔw ye seliji ta teliya la u talon
o sen kɔfɛla kuruni ji ma sɔrɔ ala kira kɛlen ko ye sallallahu alaihi wasallam a ko waylun lil aqab waylun lil aqab a ko bɔnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sen kɔfɛla ni ji ma sɔrɔ bɔnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sen kɔfɛla ji ma a sɔrɔ izan e mun fɔ mɔgɔ la mɔgɔ min a ka seliji yɛrɛ tɛ dafa donc n'i ka seliji tɛ dafa bila i kunna k'a fɔ i bɛ ka seli fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ye fu de ye ya Allah Umar ibn al-Khattab a ye nin de fɔ ko wa inna ar-rajula la yusalli 60 aman wa ma tuqbila minhu k'i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ se ka san 60 kɛ a bɛ ka seli mais a ka seli foyi ma minɛ parce que ale ka seli yɛrɛ ma ɲɛ fɔlɔ a saniya cogo yɛrɛ ma ɲɛ fɔlɔ kuma tɛ seli yɛrɛ ma fɔlɔ izan seliji ale ye seli kɛnɛya sharti dɔ de ye o kɔfɛ seliji sababuya de don jurumu yafali la seliji b'an jurumu de yafa yɔrɔ dɔ b'a fɔ aa ne ka problème ka ca dɛ ne ka haminako ka ca dɛ garisɛgɛ hami de bɛ ne la dɛ nin problème de bɛ ne da la dɛ ni musow bɛnnen tɛ dɛ ne ka famille a problème ka ca dɛ ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ taa ne bɛnna n sigiɲɔgɔn jugu i bɛ nin bɛɛ kun dɔn jurumu de b'a kɛ n ko sahabaw y'o de fɔ ko ni olu ye ala sɔsɔ hali u ka fali u b'a dɔn u ka fali la parce que laada la u b'u ka fali bila zɛsi min na u b'u ka mobili moto wuli ni système min n'a y'a bila dɔrɔn u bɛ sɔn min ta n ye ala sɔsɔ dɔ de kɛ ala bɛ ka ɲɛ ka taa k'an lajarabi pour que ka jurumu layafa o de la sahaba dɔ tun bɛ yen ni kunkolodimi y'a minɛ a b'a fɔ muso de don a b'a fɔ bizan bi n'a tɛgɛ y'a dimi bizan bi ni hamina ko y'a sɔrɔ bizan bi a b'o dɔrɔn de fɔ n kunkolo bɛ n dimi n ka jurumu sababuya de sen dimi n ka jurumu sababuya a b'a bɛɛ kɛ o de ye naam ka d'a kan ni ala sɔsɔ dɔrɔn a bil'i kunna conséquence dɔ bɛ yen donc n'i bɛ fɛ nin hami ninnu ka wuli ni problème ninnu ka wuli nin tɔɔrɔya ninnu ka wuli i bɛ sababuya jumɛn ta san sababuya min bɛ kɛ sababuya ye ka jurumu ni yafa ka bɔ yen ka jurumu ni yele o dɔ de ye seliji tali ka d'a kan jurumu bɛ yafa ni sababuya minnu ye a sababuya ka ca silamɛ bɛɛ ka kan ka olu to yen hakili la ka to k'olu maîtriser yalasa i saniyalen bɛ se ala ma donc seliji tali o bɛ jurumu de yafa comme o sabatira muslimu kɔnɔ ka bɔ Usman bun Affan radiyallahu anhu a ye seliji ta fo k'a dafa a ko a y'a mɛn ala kira ye seliji ta tan cogoya de la sallallahu alaihi wasallam ko a ye ala kira ye seliji ta tan cogoya de la ko ni min ye seliji ta tan cogoya la ala b'i jurumu yafa hadisa wɛrɛ ala kira y'a walawala sallallahu alaihi wasallam a ko ni i tɛgɛ magara jurumu min na jurumu de bɛ ka bin ka bɔ i sɔnni fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ i tɛgɛ kotɔ jurumu bɛ ko ka bin n'i y'i ɲɛda ko i ɲɛ ye jurumu min lajɛ jurumu de bɛ bin ya Allah e m'a ye Abdullahi ibn Umar an delila k'a ka ɲɛnamaya fɔ ye an kɛlen ka se a ka walanda ma n ko ale tun bɛ ala kira ladege kojugu sallallahu alaihi wasallam ale sababuya min y'a ɲɛ f'i ye nin de don ni hadisa in faamuya de don parce que de fait k'a fɔra kira ko n'i ye seliji ta n'i tɛgɛ ko jurumu de bɛ yafa a bɛ bɔ i sɔnni ni ɲɔgɔn cɛ ji fɛ n'i ɲɛda ko i ɲɛ ye jurumu lajɛ a bɛ bin n'i y'i sen ko i sen tamana ka taa jurumu min na o bɛ ko ka bɔ a la ale mana ɲɛda ko a b'a ɲɛkisɛ yɛrɛ de ko parce que ale ka yeli la ɲɛkisɛ de bɛ jurumu lajɛ ɲɛkisɛ ale fɛ o de bɛ jurumu lajɛ donc ale fɛ ɲɛda koli t'a ɲɛ o y'ale ka faamuya de ye comme an y'a fɔ ye kira kun selila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ tugu o bɛɛ la ka seli hali n'a fɔra kira selila misiri in kɔnɔ a selila tapi min kan ale bɛ seli o tɛ wajibi i kan o i ka seli misiri in kɔnɔ dɔrɔn ko kira selila la o de ɲininen de fɛ mais ale bɛ seli fo kira selila tapi min yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam donc o ka sɔrɔ ale kun bɛ ɲɛkisɛ yɛrɛ de ko à la fin a ɲɛ fiyera Abdullahi ibn Umar ɲɛ fiyera a sababuya dɔgɔtɔrɔ minnu nana ɲɛ lajɛ o y'a sɔrɔ ji de b'a ɲɛ la sahaba wɛrɛw bɛ yen minnu ɲɛ fiyera u ka ɲɛnamaya laban na i n'a fɔ Abdullahi ibn Abbas donc ale ye hadisa nin faamu kojugu k'a fɔ jurumu yafa sababuya don f'a kɛra sababuya ye ka fiɲɛtɔya s'a yɛrɛ ma e mun fɔ an na an minnu ka jurumu ka ca donc yɔrɔ tuma dɔ la i bɛ jurumu dɔ kɛ n'i tɛgɛ ye tuma dɔ i bɛ jurumu dɔ kɛ n'i ɲɛ ye tuma dɔ i bɛ jurumu dɔ kɛ n'i sen ye ala ye bɔ sira de d'i ma i jurumu bɛ yafa cogo min seliji ta dɔrɔn i jurumu bɛ bin jurumu yafa sababuya dɔ ye mun ye ka sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ya Allah n'i bɛ sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam i hamina ko ala b'o lata
ni be sɔli alakira kan sallallahu alaihi wasallam ala bɛ i daraja bonya ni be sɔli alakira kan sallallahu alaihi wasallam ala bɛ i jurumu de yafa o n'a ɲɔgɔnna caman comme an ka walanda ti sɔli kɔ n'o tɛ fisamantiya de b'a la a fisamantiya dɔ ye jurumu yafa ye jurumu bɛ yafa ni sababuya wɛrɛ min ye o filɛ subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi izan ni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka jurumu yafa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka fɔ siɲɛ 100 sɔgɔma ka fɔ siɲɛ 100 wula fɛ comme a sabatira alakira cogo min sallallahu alaihi wasallam ni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ jurumu yafa k'i jurumu yele ka baraji fɛnɛ lase i ma i bɛ tanga fɛnɛ sɔrɔ ka bɔ sitanɛ ma i ka journée kɔnɔna na donc n'u bɛɛ lajɛlen ye jurumu yafa sababuya de ye an ka kan ka sababuya minnu ta jurumu bɛ yafa ni sababuya wɛrɛ mɛ o ye sufɛ nafila de ye kabini sufɛ gan fɛ ka nafila kɛ jurumu bɛ yafa sababuya wɛrɛ min na sarakati bɔ o fɛnɛ bɛ jurumu yafa comme alakira y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam hadisa min nana Tirmizi la ka bɔ Abi Zari la hadisa min kɔnɔna na ko wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha ko n'i ye baara jugu kɛ i ka baara ɲuman tugu a la a b'a jurumu effacer e ye jurumu ko dɔ kɛ i bɛ sarakati dɔ bɔ ala bɛ se k'a yafa n'a ye i ye jurumu ko dɔ kɛ i bɛ seli bato ko dɔ kɛ ala bɛ se k'a yafa n'a ye bali min walawalalen don ni nin ye yɛrɛ o lamɛn hadisa kɛnɛman dɔ a nana muslimu na ala kira ka sahaba dɔ sahaba nin tun bɛ jago de kɛ muso dɔ nana fɛ sanni na izan sitanɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ a ye muso nin embrasser ou bien a ye dangu ta muso nin na magara fari la a nana ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam parce que a ye ko kɛ ko min ye danger de ye ala kira ma foyi f'a ye fo wagati min seli kɛra ka ban ala kira ko cɛ min ye ɲininkali kɛ o ko nin cɛ de don suratu hudu la ala ye aya jigin ka fɔ innal hasanat yudhibina sayyi'at a ko baara ɲumanw kɛli o bɛ kɛ sababu ye k'i ka jurumu de effacer ka jurumu lata kira ni aya kalan cɛ in ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ko sala ni ne kelen dɔrɔn de ta ya ala kira ko n ka mante bɛɛ donc n'i ye baara jugu kɛ ka ɲuman kɛ ka tugu a la o bɛ jurumu de yafa mais attention o kɔrɔ t'a ye k'i tugu ka baara jugu k'i ka tagabolo ye dɛ attention tuguni fɛnɛ an ko jurumu de bɛ kɛ sababu ye an bɛna ko problème ka se mɔgɔ ma Yusufu ma problème sɔrɔ a ye mun jurumu kɛ ala kira ma problème sɔrɔ f'a kunkolo sɔgɔra kɛlɛw la a ye problème jumɛn kɛ nabi ɲumanw ma tɔɔrɔyaw sɔrɔ a ye jurumu jumɛn kɛ donc tuma dɔ la fɛnɛ ni hamina ko ni problème ninnu bɛ se ka se jɔn ma ka sɔrɔ jurumu foyi t'i la mais ala b'a kɛ k'i daraja de kɔrɔta donc jurumu yafa sababuya dɔ de ye selita ye ni n'a ɲɔgɔnna nafa caman minnu bɛ selita la selita fɛnɛ ye ala kira ka mantenw taamasiyɛn min bɛ kɛ différence ye ni ala kira mantenw bɛ dɔn ka bɔ manten tɔw cɛla alikiyama jɔ don o bɛ dɔn ni selita nɔw de ye comme o hadisa nana Bukhari ni Muslim kɔnɔ ka bɔ Abu Huraira la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam inna ummati yatuna yawm alqiyamati ghurran muhajjalin ko ne ka mantenw bɛna alikiyama jɔ don ghurran muhajjalin o ye mun ye i n'a fɔ n'i ye so finman bila jɛman tɔntɔnni b'a la i y'o so sugu bila so dɔw cɛla yɔrɔ i b'ale dɔn teliya la ka bɔ tɔw la donc ala kira mantenw fɛnɛ alikiyama i b'a sɔrɔ ka seliji tan nɔw bɛ jɛ de ɲɛdaw bɛ jɛ tɛgɛw bɛ jɛ senw bɛ jɛ o ye ala kira ka mantenw ka taamasiyɛn ye ka bɔ manten tɔw la mais attention seliji tan nɔ ye ala kira ka mantenw taamasiyɛn o kɔrɔ t'a ye ko kunnadiya taamasiyɛn don dɛ kunnadiya taamasiyɛn tɛ taamasiyɛn de don ala kira ka mantenw différence bɛ kɛ u ni mɔgɔ tɔw bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min mais kunnadiya taamasiyɛn tɛ an b'o faamu hadisa dɔ la min nana Imam Maliki ka muwa to a la hadisa nin laban na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la yuzadanna aqwamun an hawdi ko mɔgɔ minnu ni u ka taamasiyɛn n'o ye seliji tan nɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔni mɛlɛkɛw b'u ɲɔni k'u tɛ ji min ala kira ka kɔji la o b'a sɔrɔ ji min nɛgɛ b'u la u b'a fɔ an ye ala kira mantenw de ye parce que a taamasiyɛn b'u la o seliji tan nɔw jɛlen don ala kira yɛrɛ b'a fɔ umati umati n ka mantenw
nga mantenw de don parce que ale ala kira b'u dɔn ni mun ye selita n'o taamasiyɛn ala kira b'a fɔ nga mantenw de don mɛlɛkɛ ninnu b'a f'u ye e t'a dɔn o ye min fɛn kura min ta ka don diinɛ la i kɔfɛ hadisa wɛrɛ la u b'a fɔ o ye nana ni bidaya o ye fɛn kuraw ta ka don i ka diinɛ la i kɔfɛ donc nin b'a yira k'a fɔ ala kira mantenw ka taamasiyɛn selita n'o ye o ye taamasiyɛn de kira mantonya taamasiyɛn mɛ kunnandiya taamasiyɛn tɛ a bɛ komi mɔgɔ minnu bɛ dugawu kɛ fili de don u b'a fɔ ala ka ɲɛda ni mɔgɔ dɔ sara u b'a fɔ ala ka ɲɛda ciba kan ala ka ciba ɲɛda kan ala kira yeli ti kunnandiya se mɔgɔ ma alikiyama hali diɲɛ na ala kira yeli dama ti kunnandiya si ma abu jahali ma kira ya abi lahabi ma ya mɛ suran jiginna jɔn na tabati ala abi lahab donc kira yeli o ni kunnandiya ti ɲɔgɔn sira la o donc mɔgɔ bɛ sa u b'a fɔ ala ka ɲɛda ciba kan ka ciba ɲɛda kan la dugawu ɲuman wɛrɛ k'a ye n'o tɛ kira yeli dama o ni kunnandiya ti ɲɔgɔn ka sira la f'i ka tugu a la de f'a ka sɔrɔ i tugura a nɔ la yan de diɲɛ na n'o tɛ ale yɛrɛ de b'a fɔ ninnu ma n ka mantenw mɛ mɛlɛkɛw b'u gɛn k'a fɔ o ye diinɛ yɛlɛmɛ i kɔfɛ ka fɛn kura dɔ ta k'a don diinɛ la izan selijitannɔ ni fisamantiya ninnu ye seliji la ni n'a ɲɔgɔnna fisamantiya caman yɔrɔ mɛ diɲɛlatigɛ nafa o dɔ ye mun ye o ye saniya de ye an bɛ seliji min ta kuma bɛɛ saniya de don surtout adamaden yɔrɔ minnu bɛ da kɛnɛ kan ni nɔgɔ bɛ se yɔrɔ minnu ma ka bɔ i kunkolo ni ɲɛdaw ni tɛgɛw ni senw na poussière ka teli ka se yɔrɔ minnu ma donc tile kɔnɔ i yamaruyala k'a kɛ wajibi ye i ka siɲɛ 5 nin yɔrɔ ninnu de ka saniya nin yɔrɔ ninnu ka ko ka jɛ donc nin ye fisamantiya dɔw ye an bɛ minnu ta seli la diinɛ ta ani diɲɛlatigɛ ta a n'a ɲɔgɔn caman yɔrɔ komi aw yɛrɛ hakili bɛ minnu yira aw la aw sigilen sisan an bɛ don hadisa min yɛrɛ kɔnɔ kitabutigi ko a zikru qabla al-wudu zikru min bɛ fɔ ka kɔn seliji ta ɲɛ a nana ni jumɛn yɔrɔ la bisimilah k'i b'o de fɔ bisimilahi kɔrɔ ni ala tɔgɔ ye an delila ka bisimilahi walawala ka caya hadisa min minɛna ka bɔ sahaba min na o ye abu hurayra ye an delila k'ale fɛnɛ ka ɲɛnamaya fɔ ye ka tɛmɛ munna a ko i bɛ bisimilahi fɔ seliji daminɛ na ka d'a kan hadisa nana ka bɔ abu hurayra la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la solata liman la wudu ala ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni seliji t'a la wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi seliji tɛ mɔgɔ fɛnɛ mɔgɔ min n'a ma ala tɔgɔ fɔ a la donc n'i bɛna seliji ta i b'a fɔ bisimilah donc n'an y'o dɔn ko yanni ka seliji ta bisimilah de bɛ fɔ an ye seliji fɛnɛ fisamantiya dɔn sisan ɲininkali tɔ tora mun ye bisimilahi nin kiiti bɛ cogo di a bɛ don farida de la wa a bɛ don sunna de la ou bien mustahabu de la seliji tatɔ ni ɲinɛna ka bisimilahi fɔ dun izan seliji tali ka bisimilahi fɔ dɔnnibaga dɔ y'a jate seliji sunnaw de la dɔnnibaga wɛrɛw fɛnɛ y'a jate mustahabu de la ko minnu kanunen don kɔrɔ i seliji tatɔ ni ɲinɛna i ma bisimilahi fɔ foyi tɛ a la mais seliji tatɔ i ka bisimilahi fɔ i n'a fɔ ala kira ka tagabolo kun ye sallallahu alaihi wasallam n'a bɛna silamɛya baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ a bɛ bisimilahi de fɔ dumuni kɛ a b'o fɔ ɲɛgɛnna taga a b'o fɔ hali message sɛbɛnni a bɛ bisimilahi bila a la donc ni ɲinɛna ka bisimilahi fɔ i ka seliji daminɛ na foyi t'i ka seliji la i ka seliji ka ɲi o de ka sɔn dɔnnibaga dɔ bɛ yen a ko a tɔgɔ waliyulahi ad-dahlawi a ko kitabu dɔ kɔnɔ kitabu tɔgɔ ye al-hujja ko ni hadisa nin b'a yira k'a fɔ huwa nassun ala anna tasmiya ruknun aw shartun wa yahtamilu an yakuna al-ma'na la yakunu al-wudu ko ni hadisa nin ye daluya de k'a fɔ bisimilahi fɔli ye seliji dɔ sen dɔ de ye ou bien seliji sharti dɔ don mais dɔnnibaga caman t'a nɔfɛ nin faamuya la i n'a fɔ n y'a latɛmɛ aw ye cogoya min dɔnnibaga dɔ y'a bila seliji sunnaw la dɔ y'a bila mustahabu la o de bɛ da kɛnɛ kan hadisa nin yɛrɛ la parce que hadisa min yɛrɛ nana bisimilahi fɔli la seliji daminɛ la kuma caman bɛ yen an ti fɛ ka minnu lana
kada kanga laini anga do fenro kona tnan la se Sheikh Al-Albani rahimahullah akumana ulukan kitabu do kono kitabun to tamamul minna donc ola mimi da kene kanye okuma no bela jelena ka fo bismillah foli seldi sunna do ou bien akonmeno seldi damina la ikafo afobalia atifo kiga sella mais mankan kitugu katwe التاسع عمنا باب كونتونا ناسا ودي الذكر ذكر ميمفو بعد الفراغ من الوضوء نيكلا سيلجيتالا نيكلا سيلجيتالا اني سوميتا كفو سيلجيتا جومو يا فاساوبيا دودي donc o somi kelenga kanga tonna kafo tuma na mi classe sيلجيتالا do mi somi soro kafo nogo de borana nogo de bimbina bona nogo kene kanta olu borana nogo dugulon fene borana no e jurumu noye donc na yesindi tambi somi soro ka fo jurumu nogo bina ka bona no e nogo dugule nogo kene kan ta fene olu fene bina ka bona sildi tani ko fa nga kan kuma kan do lana ni klala sildi le ba fo ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nakade ibe dan ni droma muslimu ya la kalenta mais tirmizi do farakan oui allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin izan amina hadisan wala ni klala selita la ibe ni duawun de fo kadaka ni hadisa min fle anana kabo sahaba dola Uqbata ibn Amir al-Juhani anana kabo sahaba wera fenana ka foni ni bi fosel di ko fo sahaba to Umar ibn al-Khattab donc anana kabo sahaba fla Umar ibn al-Khattab Uqbata ibn Amir al-Juhani ulu be ala kalenta ala kira fo sallallahu alaihi wasallam ni klala seljila iben defo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سابا من حديثان لا كلام كلنتا عمر بن الخطاب كرن يقولون عمر بن الخطاب عليه على كراك الصحابة بدودي على كراك فقاتلين كوفي أبو بكر بلانا نونا أبو بكر فين كوفي عمر بن الخطاب ale de khalifa flana ya Allah ni Umar ibn al-Khattab fo islamé cheba dori fo ni min to fora be hakli bi jifa jumena we la driyaji ina fo ni Ali fo mo hakli bi jumena c'est faria ina fo ni Abu Bakr fo mo hakli bi jumena tiye ina fo ni Usman fo mo hakli bi jigi moloya de la même be dafale be ala kira de la sallallahu alaihi wasallam o de la kitabotigu wa glan ka fo nu na sabo ka nyana ma fo ba fo an-nujumu hawla ar-rasul dolo ala kira kerefe kalo te falen kalo ka me dolo nya dum be bo a kerefe izan ala kira e kalo de sallallahu alaihi wasallam aka sahabo e dolo nya dum de akoro me hadisa min nana ka fo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum ko nga sahabo bina fo dolo be ayihi muqtadaytum ihtadaytum amana la degeli kana fen o be kanda o hadisan la flendo hadisa kena mante me hakil lamba famu ka fo misali ya bolo mala kira ko ni bina fo kalo de aka sahabo e dolo de akira tayib Umar ibn al-Khattab tuye mo farla jemande bleya ba farla anya kise bleya ka cha Umar ye mo telimane do aka telika bon kosobe Umar afade toye al-Khattab wala la bi fama Umar ibn al-Khattab Umar batoye hantama o fatoye hantama ibn al-Mughira ibn Hisham donc abatoye hantama o Mughira de Musodi Mughira ibn Hisham Umar wolola ala kira yoro ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira bangina samakela sandi ambe hakilina jigin donc yana ngatane ni kitabu dole surtout ban era kala la premier cycle la madrasa la wala kira wulula samakela san fa ahlaka Allahu al-disha ikraman li wiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko ala e samatigi minnu na ko be al-kabati ala yu halaki ala kira ka bangeni bonya de ka son ne be aw yere nga ala yana hakili
sama kɛla san y'a sɔrɔ ala kira yɛrɛ ma bange ka na diɲɛ na hakili bɛ se k'o faamu cogo di ko ala ye kɛlɛkɛden ninnu halaki ala kira ka bange ni sababuya la u bɛ ɲɔgɔn ta o tɛ an b'a fɔ o de ka sɔn ni an bɛna denmisɛnninw kala la kilasi la livre de ye nin sɛbɛn mais livre ye fili kɛ min ye ɲuman ye an b'o de sɛbɛn tableau la fa ahlaka Allahu al-disha ikraman lil Ka'ba ala ye kɛlɛbolo ninnu halaki alikaba bonya de ka sɔn ala kira bange tɛ sallallahu alaihi wasallam parce que ala kira ma bange yɛrɛ donc sama kɛlɛ de kɔfɛ ala kira bange na sallallahu alaihi wasallam donc sama kɛlɛ nin fɛnɛ tɛmɛnen o san 13nan de Umar bangena o de la sama kɛlɛ san 13 o kɔrɔ ala kira bangenen kɔfɛ san 13nan Umar ibn al-Khattab bangena ka bɛn o de ma radiyallahu anhu wa arda Umar ibn al-Khattab ala kira sallallahu alaihi wasallam aye sahabaw bɛɛ ka catégorie fɔ i b'a sɔrɔ ni sahaba ni diinɛ la nin de ye nin de ye nin ye mais Umar ta la min fa ko i n'a fɔ a nana ka bɔ Anas la cogo ma ko ashaddu ummati ala amri Allah Umar a ko n ka mantenw bɛɛ la mɔgɔ min ka ko ka gɛlɛn ala ka ko la ala ka yamaruya ko la o ye Umar ibn al-Khattab de ya Allah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la min nana ka bɔ Sa'd ibn Abi Waqqas a ko والذي أكو يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده خطاب الدين من كلام مثلا نبي مسامي بولو والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب ما سلكت فجا أكو من كلام مثلا نبي مسامي بولو عمر مسرافو يتكيبه تاما أوكان كو سيتانه به il est tama la osran ka koro e Umar te don carré foi kono setani ni be ben o carré na ou be setane be somi ta dron ko Umar dona ni carré ni kono ou be Umar dona ni duni kono illa salaka fajjan ghayra fajjik fo setane ka srawera ta minte Umar ga sray al nay somi ta dron Umar kasab ni carré na setane te se o de la chiamo do ko chiamo tale Madina ko ne tɛ don nin dan in fɛ parce que Umar tun bɛ don nin dan de fɛ siya mɔgɔ dɔ taalen hiji la a ko ne tɛ don nin dan in fɛ parce que Umar de tun bɛ don nin dan in fɛ sunna mɔgɔ dɔ y'a jaabi o ko rahimakallahu ya Umar a Umar ala ka hinɛ la farra shaytanu anka hayyan wa maytan setanɛ bolili ɲɛ i balolen ani salen parce que ale ko a ti don nin dan in fɛ ko Umar de tun bɛ dɔ fɛ Umar juguya o bɛ mun yira n na k'a fɔ setanɛ bolila Umar ɲɛ Umar balolen kira y'o sabati Umar salen fɛnɛ setanɛ bolila a ɲɛ o cogoya de fɛnɛ la don dɔ la ala kira sigilen sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw cɛla ko a ye mɔgɔ 10 cité a ko Abubakirin fil janna Abubakirin bɛ aljana na a tilala k'a fɔ wa Umar fil janna Umar fɛnɛ bɛ aljana na donc ni hadisa bi sin d'a ma k'a fɔ Umar ibn al-Khattab aljanaden de don ni ala kira yɛrɛ ka diplôme tali ye ka d'a ma wa Umar fɛnɛ ye mɔgɔ sanuman de ye mɔgɔba don ala bolo fo setanɛ mana sɔmi ta a bɛ carré min kɔnɔ kuma tɛ a k'a ye setanɛ tɛ gɛrɛ o yɔrɔ la ala ye koba caman kɛ Umar ye tuma dɔ la Umar bɛ kuma dɔw fɔ ala bɛ aya jigin ka Umar ka hakilina dɛmɛ o ɲɔgɔn kɛra baduru kɛlaw la o ɲɔgɔn kɛra hijabu kow la o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ fo 4 ɲɔgɔn bɔ Umar bɛ kuma Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ aya jigin kira kan min bɛ Umar ka hakilina la sabati Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min n'a kɛra sababuya ye an filɛ ka silamɛw ka san jate min kɛ tuma dɔ dɔw b'a fɔ farafin kalo dɔw b'a fɔ silamɛ kalo Umar ka khalifaya wagati la ale de ye silamɛw wele u ka sigi ka hakilina ta parce que o y'a sɔrɔ furusu ani romɛw olu bɛ mɛsaziw bila datiw b'a la mais silamɛw ta dati t'a la donc o fɛnɛ bɛnna kan u ye hakilina caman fɔ mais laban na dɔw ko k'an ka kɛ nin an ka kɛ nin mais laban na Umar ye min ye o de ye an ka daminɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam u bɔlen Makan ka na Madina san min a bɛ fɔ o de ma hijira o san in kɔfɛla depuis u bɔra Makan ka na Madina o san o de kɛra silamɛw ka date ye jate bɛ kɛ n'o de ye o de la i b'a ye chrétienw ta ye 2020 san 2020 mais silamɛw ta ye
1442 san wakil ani kɛmɛ naani ani bi naani fila parce que chrétien n'u ta bi daminɛ Isa ka bololi kuma de Isa dun ka kɔrɔ n'Ala kira sallallahu alaihi wasallam mais silamɛw ta bi daminɛ Ala kira bangenen kɔfɛ fo kana se u bɔlen Maka ka na Madina wagati min donc silamɛw ye dati jateli daminɛ o wagati de Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye ale min ye nin hakilina ta naam Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min welela Amirul Muminin muminu ka ɲɛmɔgɔ parce que wagati min Ala kira fagatura sallallahu alaihi wasallam Abubakar nana a kun bɛ fɔ Abubakar ma de khalifatu rasulullah Ala kira nɔna bila Abubakar fɛnɛ fagatura Umar nana a kun bɛ fɔ de khalifatu rasulullah khalifatu rasulullah o ka can Ala kira ka nɔna bila o fɛnɛ ka nɔna bila donc ni ko tun tora ta bi caya ka taa de Ala kira nɔna bila o ka nɔna bila kuma bi caya Umar kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka hakilina di k'a fɔ dɔrɔn a ka fɔ Amirul Muminin ka ɲɛmɔgɔ donc o de bi comme président mɔgɔ mana sigi a bɛ f'a ma Amirul Muminin ka ɲɛmɔgɔ Umar de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min kɛra sababu ye ni kuranɛ farala ɲɔgɔn kan comme an ɲɛ b'a bilalen na cogo min n'o tɛ kuranɛ tun faralen tɛ ɲɔgɔn kan Ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam tuma dɔ la dɔw kuranɛ sɛbɛnnen do bolo golo de la golo i b'a sɔrɔ e ye sahaba ye e ye aya dɔ sɛbɛn golo la o b'i bolo i ka so ni fɛnɛ y'a ta sɛbɛn kolo de la i n'a fɔ misi yani misi ɲɔgɔmɛ woro yɔrɔ woro ka bon u kun bɛ sɛbɛnni kɛ o kolo sugu ninnu na i b'a sɔrɔ e ta b'i bolo nin ta b'a bolo mais kɛlɛ dɔ kɛra harbul murtadin mɔgɔ minnu tun murutila ka bɔ diinɛ la Ala kira fagatulen k'u tɛ zakaw di Abubakar ka waati la o kɔfɛ kɛlɛ wɛrɛw fɛnɛ kɛra n'o ye Yamama kɛlɛ ye Musailamatul Kazzab ale min nabiɲumanya wele a yɛrɛ la o kɛlɛ fɛnɛ kɛra kuranɛ durusila camanba de sara a bɛ se mɔgɔ 70 ma o kɛlen Umar ibn al-Khattab ye mun fɔ ko attention a sera Abubakar ma Abubakar de kun ye an bɛ min kɛ sisan an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan parce que ni kɛlɛ nin kɛra kuranɛ durusila mɔgɔ 70 de sara n'u bɛɛ nana sa dun kuranɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di Umar nana Abubakar ma ko an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan Abubakar ko ne tɛ fɛn kɛ Ala kira ma min kɛ sallallahu alaihi wasallam ya Allah i ma sahabaw ye wallahi création diinɛ la tellement o t'a fɛ o b'a dɔn kojugu don o de ka sɔn Abu Musa al-Ash'ari don dɔ la a delila ka na Kufa misiri kɔnɔ Kufa misiri la a bɛnna n'a ye jamakulu dɔ sigilen don cɛ dɔ jɔlen don cɛ in bi ka f'u ye sabihullah kaza wa kaza ihmadullah kaza wa kaza kabirullah kaza wa kaza cɛ in bi ka f'u ye a ye subhanallahi fɔ nin hakɛ na on dirait a ye subhanallahi fɔ siɲɛ 100 a ye alhamdulillahi fɔ siɲɛ 30 a ye Allahu akbar fɔ siɲɛ 20 cɛ in bi k'o ɲɔgɔn fɔ Abu Musa al-Ash'ari a wulila ka se Ibn Mas'ud ma a ye Ibn Mas'ud wele ka na Kufa misiri la Ibn Mas'ud nana Ibn Mas'ud y'u ye dɔrɔn a nana jɔrɔ la ko wallahi laqad jitum bi bid'atin zulman aw faqtum Muhammadan wa ashaba a ko min kalen Ala la aw nana ni création dɔ de diinɛ la yɛrɛ tɔn ye bolo ma aw ye bida dɔ de ta ka na don diinɛ la ko bien aw ka dɔnniya de bonyana ka tɛmɛ Muhammad n'a ka sahabaw kan subhanallah ti kuranɛ dɔ ya alhamdulillah ti kuranɛ kɔnɔ Allah akbar taala d'ailleurs e min bi ka bida fɔ Ibn Mas'ud ne ti kelen yɛrɛ Ibn Mas'ud bi sahabaw la yɔrɔ sahaba dɔw bɛ yen tile 7 bɛ kuranɛ jigin chaque semaine Abdullah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Abdullah ibn Umar Usman ibn Affan kɔntɛ kuma dɔ safo bi jigin yan fajiri izan Abdullah ibn Mas'ud ni ko subhanallah ni alhamdulillah kuranɛ kɔnɔ fɛn a b'o dɔn parce que chaque semaine a bɛ kuranɛ jigin mais o bɛɛ la ko ninnu y'u yɛrɛ tɔɲɛ ka création dɔ don diinɛ la munna parce que cɛ in nana ni système dɔ ye olu min kira ka sahaba ye kun t'o kɛ ka mɔgɔw rassembler dɔ k'a jɔ k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan munna sanaya ka sɔn création kana don Ala ka diinɛ la o de la Umar fɛnɛ nale Abubakar ma ko an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan Abubakar ko kira ma min kɛ ale tɛ se ka na n'o ye a hakili ma sɔmi ta teliya la i n'a fɔ Abdullah ibn Umar
a kelen ga dɔ ye ko dɔ la o nana ko kura ye Abdulahi ibn Umar ye cɛ kangara o ko Abdulahi ibn Umar ma in aradna illa al-khair caman dabɔ foyi kama hɛrɛ dɔrɔn de don koyi subhanallah fɔli ye baara ɲuman de ou bien an bɛ nin ko min kɛ baara ɲuman de don olu ka miiriya la an b'an ka nin mawuludu min kɛ baara ɲuman de don wajibi de don dɔrɔn Abdulahi ibn Umar ko fakam min muridin lil khair lam yusibhu mɔgɔ joli joli de bɛ yen a bɛ ka hɛrɛ de laɲini n'a ka ko ye mais a m'o sɔrɔ en réalité a kan ka nin ya ye n bɛ hɛrɛ de ɲini na mais a t'o sɔrɔ a la parce que kira y'a ka minɛ min kɔnɔ a m'o kɛ o de la dɔnnibagaw ko n'i bɛna baara fɛn o fɛn kɛ article 6 bɛ yen i ka suma o kɔnɔ article 6 o ye kuma ni résumé ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ pis jazmaka i n'a fɔ b'a fɔ cogo min français la ka abrégé n tɔgɔ ye Yakuba Sidibe ou bien a tɔgɔ ye Aboubakirin Sidibe an b'a fɔ AS o ye kuma ni abrégé de ka fɔ pis jazmaka article 6 de don a kumaw daminɛ de fɔlɔ kɔ donc o fɛnɛ kɛra i n'a fɔ arabukan dɔ ka bɛn laɲini yɛrɛ ma pis jazmaka i ka sabara suma ka sɔrɔ o ka laɲini to ye dɛ o ye kuma ni abrégé de dɔrɔn fɛn den 6 fo de ka sɔrɔ i ka laɲini kɔnɔ n'i bɛna bato fɛn o fɛn kɛ mais an bɛ misali kelen ta dɔrɔn i bɛna ko min kɛ a ka sɔrɔ alkifiya kira y'a kɛ ni lahalaya min ye cogoya min ye a ka sɔrɔ kira ta bɛ ten kɛ pour que an k'o faamu teliya la ala kira sallallahu alaihi wasallam an ye fitiri seli san yara ka joli seli saba tɛ yan ala kira kun t'o de kɛ yan mais ni ne ko cɛ courage ne la bi dɛ jɔ ne kan ka bi fitiri kɛ 4 ye i yɛrɛ ka 4 min kɛ a la i ye kojugu kɛ yan bato tɛ yan mais est-ce que a bɛ ɲɛ bon f'an ka nin de faamu bato tɔw fɛnɛ la quoi en réalité n'i yɛrɛ kan nafila kɛ i yɛrɛ kan dɔ kɛ a ka ɲi o mais i y'a kɛ fitiri ta min na est-ce que a ɲɛna a ma ɲɛ o izan nin fɛnɛ ye o ɲɔgɔnna de ye donc Umar ibn al-Khattab a wulila ka na Abubakar ma k'a fɔ yamama kɛra la mɔgɔ min sara a bɛ kuranɛ durusi la 70 bɔ an ka kuranɛ fɔ k'a ma Abubakar kun minɛ Umar y'a la convaincu k'a la convaincu f'a ye Abubakar kun minɛ donc a ye kuranɛ durusi la dɔ fara ɲɔgɔn kan k'u ka ɲɛmɔgɔ kɛ Zayd ibn Haris a y'o kɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ ye o ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min mais o y'a sɔrɔ Abubakar ka waati la copie kelen o ye kelen min dilan o dɔrɔn de tora yen aya kelen bɛ yen han o aya kelen ma sɔrɔ mɔgɔ si bolo fo n'a kɛra Ubay ibn Ka'b comme Bukhari y'a lakale cogo min tafsiru babu la o sɔrɔla Ubay ibn Ka'b de bolo suratu Tawba aya kelen nin bɛ ala ka kuma de sabati ala ye min fɔ suratul hijr la inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a ko ne ala de ye kuranɛ jigin wa n b'a la tanga a tangani sababuya e ma ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kuranɛ durusi de kanu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ tajwidu de kanu i b'a kun dɔn ala de y'u kɛrɛnkɛrɛn u ka kuranɛ la tanga quoi o ye diyagosa de ala yɛrɛ de y'olu dabɔ o kama dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛ fɛn wɛrɛ de kanu izan kuma ni Abubakar kun minɛ o ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan nuska kelen copie kelen dɔrɔn de bɛ yen sa Abubakar ka waati la fo Umar nana kɛ khalifa ye Umar y'a caya dɔ bilala ka taa Misra dɔ bilala ka taa Kufa dɔ bilala ka taa Basra izan kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ta cogoya la mɔgɔ fɔlɔ min y'o kɛ o Umar de sunkalo nafila min fɛnɛ an b'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o ye Umar ibn al-Khattab de radiyallahu anhu parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye a kɛ su 3 de ye ani sahabaw jɛra ka sunkalo nafila kɛ su 3 après a y'a jɔ mais ale siranna de ala kana n'a kɛ wajibi a ka mantenw kan mais Umar ibn al-Khattab ale de kɛra sababu ye izan ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan sunkalo nafila min an bɛ jɛ k'a kɛ Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛ Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min fɛnɛ ye busan ta ka ta'ziya sariya aw bɛ ta'ziya dɔn yalasa aw ka faamu an b'o walawala silamɛya sariya la punition bɛ tilan ka taa catégorie 3 de la dɔw bɛ yen a bɛ fɔ o ma al-qisas qisas ye min ye n'i ye fɛn min kɛ mɔgɔ la o ɲɔgɔn bɛ k'i la n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga a nɔ na fo n'a somɔgɔ yafara ou bien n'u ko an bɛ nisɔngɔ minɛ ou bien i ye mɔgɔ ɲin bɔ i fɛnɛ ɲin bɛ bɔ i ye mɔgɔ tulo ci a fɛnɛ b'i tulo ci a bɛ fɔ o ma al-qisas tasara système filanan a bɛ fɔ o ma al-hududu hududu ye min ye ala ye limite di fɛn minnu na karisa ye jɛnɛya kɛ a delila ka muso furu a bɛ kerun de
hali n'a sɔrɔ muso in t'a bolo hali n'a sɔrɔ muso in sara de fait que a delila ka muso furu a bɛ kirun f'a ka sa n'a sɔrɔ cɛ gana don a bɛ bɔn gɔn ye siɲɛ 100 ou bien karisa ye suɲɛni kɛ a tɛgɛ bɛ tigɛ a bɛ fɔ o ma al hudud bon qisasu hudud an y'o faamu sabanan ye a bɛ fɔ de ma a ta'aziya a ta'aziz ta'aziz ye min ye a ta'azir o ye i n'a fɔ tasara ma fɔ min na punition fɛn ma limité a la o kɔrɔ sisan dɔ tɛmɛtɔ a ye bitigi ka frigo dayɛlɛ ka boisson ta k'a min bitigitigi yɛrɛ ɲɛ b'a la est-ce que o ye suɲɛni ye suɲɛni tɛ o bien kuma t'an ka fa bolo ka tigɛ hadu ko tɛ bon est-ce que tasara ko b'o la k'a fɔ bitigitigi fɛnɛ bɛ taa a tigi ka bɔ frigo dayɛlɛ ni frigo t'a bolo donc kisasu tasara ma fɔ min na hadu ma fɔ a la punition ma fɔ a la a bɛ fɔ de ma a ta'zir Umar de ye o fɛnɛ sariya ta i n'a fɔ ni mɔgɔ ye o ko fasugu kɛ k'a bugɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a lajɛ ani bugɔli hakɛ min ka kan ou bien k'a don kaso la k'a datugu izan Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min y'o daminɛ Umar de ye mɔgɔ fɔlɔ ye fɛnɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ kiititigɛla dɔ ta a bɛ to ka kiiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Umar ibn Khattab ale de ye nin daminɛ ainsi de suite n'a ɲɔgɔn caman Umar ibn Khattab a nana ni kofa ko ɲuman min ye diinɛ la o de la bɛ wele mulhimul umma silamɛman tɛnw la mɔgɔ minnu bonne expérience b'u la ala kira de y'a tanu n'o ye sallallahu alaihi wa sallam Umar ibn Khattab ye o mɔgɔ dɔ ye Umar dɔnnen don c'est pas la peine an ka faamu don a ka ɲɛnamaya la k'a ka cɛfarinya yira aw la aw delila ka dɔn o la ou bien an ka faamu a ka ladiriya ko fɔ aw delila ka dɔn o la wagati min a bɛnna ni muso ye a bɛ ka tasuma fifa n'a yɛrɛ farala muso kan k'a dɛmɛ aw delila k'o kisɔn mɛn wagati min a ye muso mɛn a bɛ ka a fɔ a denmuso ye a ka ji kɛ nɔnɔ na a y'o fɛnɛ kibariya mɛn ya Allah Umar ibn Khattab an b'a ladili ala ka ɲɔgɔn caya silamɛman tɛnw na san dɔ de la kɛ Umar ka wagati la an bulimaja a kɔngɔ san kɔngɔ gɛlɛyara silamɛw ma Umar de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye u bɛ bagan faga u y'a ɲini a fɛ biɲɛ ninnu Umar de k'a dun ale min ye ɲɛmɔgɔ ye a ko ayi Umar ko a kɔnɔ tellement kɔngɔ b'a minɛ a kɔnɔ bɛ mankan bɔ Umar b'a fɔ a kɔnɔ ye karkiri aw la tukarkiri lan ta'kula a ko a b'a fɔ a kɔnɔ ye i ye mankan bɔ i ma mankan bɔ o i tɛ dumuni kɛ fo silamɛ den kɔngɔtɔw ka dumuni kɛ fɔlɔ o n'an ka bi président bɛ cogo di ministre député maire Umar de tun bɛ nin fɔ a kɔnɔ ye i ye mankan bɔ i ma mankan bɔ i tɛ dumuni kɛ fo silamɛ denmisɛnninw ka dumuni kɛ bi tile la minnu b'a fɔ droit des enfants droit des femmes droit de l'homme olu de bɛ ka denmisɛnninw faga ka denmisɛnninw ka droit tiɲɛ ka denmisɛnninw faw k'u ka dugu ci ka denmisɛnninw kɛ falatɔ ni yatimɛ ye ka tila k'a fɔ k'olu de bɛ droit des enfants défend mais en réalité Umar ɲɔgɔnna ka dɔgɔ o la Umar ibn Khattab kuma lasurunya bolo ma Umar ibn Khattab wagati min ou bien Umar a ye muso hakɛya min furu kuma lasurunya bolo ma a delila ka minnu furu sa ani minnu sara n'ale yɛrɛ banna ka min to a bɛɛ bɛ se muso 7 a ma fɔ muso 7 tun b'a bolo dɛ ka kuma régime a delila ka minnu furu sa a n'a fagatura ka min to yen ou bien min fagatura ɲɛ a bɛɛ bɛ kɛ i n'a fɔ muso 7 den 13 o de tun bɛ Umar bolo izan Umar ibn Khattab wagati min a y'a ye a ka khalifaya diyara parce que Abubakar sara don min tarata donya fɛ Umar fɛnɛ ye khalifaya ta ka bɛn tarata donya sɔgɔmada de ma Abubakar su donnen kɔfɛ a sɔrɔla ka na kutuba kɛ o bɛnna hijira san 13 fɛnɛ ma tun hijira san 13 Abubakar fagatura tarata donya fɛ sɔgɔma Umar nana khalifaya ta donc Umar ka khalifaya diyara silamɛ vraiment silamɛya jɛnsɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Sham dugu caman dayɛlɛ la Filastin Yarmouk Asqalan Ordon o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ caman dayɛlɛ la Umar ka khalifaya wagati la Umar y'a ye sa ka khalifaya diyara et puis a mɛnna khalifaya la wagati bɛ ka jɛn a siranna a laban a kan na dɛsɛ ka jɔyɔrɔ fa Umar ye Ala deli a kɛlen kɔfɛ ka hijira san 23 ka
ka bɛn zilhijja tile 26nan fɛnɛ ma. Hiji kalo tile 26 ka bɛn hijira san 23nan ma. Umar hijilen kɔfɛ a jiginna Abtah. Umar y'Ala deli ko Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ako Ala mbi deli shahidu suya nɔgɔya ye kan to i ka sira kan. I kan faga tu ka sɔrɔ n b'i ka ciden ka dugu la Madinɛ. Mɔgɔ ka sa k'i to Madinɛ o titiriba de dɛ. Ala kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam. N'a ye mɔgɔ min dɛ i ka sa Madinɛ na sa Madinɛ. Mais o ka sɔrɔ tawhidu b'i la. Donc ka sa Madinɛ o y'a damana titiri dɔ de. N ko de la dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ. Dɔw ko Madinɛ ka fisa ni Makan ye, dɔw ko Makan ka fisa ni Madinɛ ye. Mais hali ni dɔ n'an ka walanda sera ma an b'a walawala. Mais laban na min nana da kɛnɛ kan o de ye Makan ka fisa ni Madinɛ ye. Mais hali o la an ka fɔlɔ dɔnnibaga hali bi dɔnnibaga dɔw b'a miiriya kan ka fɔ Madinɛ ka fisa ni Makan ye ka da daliluyaw nacogo kan. Izan Umar ibn Khattab a y'Ala deli Ala n bɛ fɛ i kan faga kan to i ka sira kan shahidu su ya i k'o d'u ma. I kan faga fɛnɛ ka sɔrɔ n bɛ Madinɛ i ka ciden ka dugu kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. Effectivement Ala ye Umar ka dugawu jaabi. A fagali sababuya nana bɔ jɔn na o ye Abu Lu'lu al-Majusi a tɔgɔ ye Fayruz. Ale tun ye Mughira ibn Shu'ba o ka jɔn de don. Ka sɔrɔ an delila k'a fɔ a ye Shia mɔgɔw u laslu u ka ko daminɛ bɔra Abdullah ibn Saba. O y'a sɔrɔ olu ka groupe de labɛnnen don Khawariju. Olu tun ye mɔgɔ 3 u ye mɔgɔ 3 de labɛn. U ye mɔgɔ 3 de labɛn pour que ka fagali kɛ u ka wagati la. I n'a fɔ Ali fagali kama, yani Muawiya fagali kama, wa kazalika Amr ibn al-As. Ni bɛɛ y'a sɔrɔ wagatiw ma se, ni y'u ka kow daminɛw de ye. Donc Abu Lu'lu al-Majusi Fayruz ale de ye Umar to. Umar bɛ ka seli ni mɔgɔ ye. Yɔrɔ an ko Umar ye khalifaya ta ka bɛn mardi de ma tarata don yɔrɔ. Mais ale a bɛna faga ka bɛn mercredi de ma araba don yan. Yani a kɛra khalifa ye hijira san 13 ka bɛn tarata ma Abubakar sara don min. Mais a bɛna sa fɛnɛ ka bɛn araba don ma hijira san 23. Ka Umar to a bɛ ka seli ni mɔgɔ ye fajiri la dɔrɔn Abu Lu'lu al-Majusi, Majusi kɔrɔ tasuma bateau la, de lumière de bateau, Fayruz. Donc ale gɛrɛla Umar la. O y'a sɔrɔ al-Khinjar, Khinjaru ye min ye kanmuru dilan ka nun ni 2 k'a la. Mais k'a fɔ Seydina Ali kanmuru ye nun 2 de ye, n'a ye bese kɛ tan ni mɔgɔ kɛ tɛmɛ ni sen 2 ye. Ne ye kɔnɔsutɔmɔkanw de ye. Izan Khinjar muruden dɔ de, i n'a fɔ an ka kɔrɔbɔrɔ ninnu t'a dɔn n'a sɔrɔ a b'a dɔn i bɛ muruden dɔw bolo u bɛ dɛmɛ dilan n'a ye. U bɛ dɛmɛ dilan n'a ye. O muru ni ɲɔgɔnna fitinin mais da 2 de b'a la. O de tun b'a bolo. Izan a ye Umar sɔgɔ ko 3. Dɔnnibaga yɛrɛw ko 6. Dɔ kɛra Umar barakɔrɔla la, joli y'a kɛɲɛ a binna. A fɛnɛ tora ka muru kɛ tan k'a yɛrɛ ɲini. A ye mɔgɔ 13 personnes a y'o de blessé. Mɔgɔ 13. Mais mɔgɔ 6 kɔni sara. Laban na Abdurrahman bin Auf ale ka finiba b'a la, i n'a fɔ b'a ye arabu n'u ka tagabolo don, u bɛ finiba don a kan. Ale y'a ka finiba de fili cɛ in sanfɛ. Abu Lu'lu al-Majusi a y'a ka finiba ni fili o sanfɛ, a fɛnɛ y'a yɛrɛ faga fini nin kɔrɔ parce que a ye danganiyara ale minɛna ka ban. Jumɛn y'a bila Umar faga la, a b'a dɔn. Naam, a nana mɔnɛ de bɔ parce que Umar de kɛra sababuya ye k'olu ka fanga bi. I n'a fɔ Faris ani Rome, français la Perse, Rome. Izan Umar ka wagati de la ni yɔrɔ n'o binna. Ale dun ye olu yɔrɔ n'u mɔgɔ dɔ de ye. Mais yan'o cɛ ni lamɛnba don dɔ la Umar tɛmɛna la parce que Fayruz, Abu Lu'lu al-Majusi ale tun ye mɔgɔ ye a bɛ se baara caman na, surtout a tun bɛ ka numuya de kɛ Umar ka wagati la. Umar tɛmɛna la. Umar ko Mughira ibn Shu'ba ye sahaba de ye. Kɛlɛ nin de senfɛ nin minɛna, a kɛra jɔnw tilana, a kɛra o de niyɔrɔ ye jɔnya la.
Umar tɛmɛna ka to a ka baara la. Umar ko n ye kibaruya mɛn k'i bɛ Segu dilan na. Araha fɔlɔ kun bɛ ɲɔ si min na tan. Mais arabu n'u tun bɛ a belebeleba de dilan bagan bɛ munumunu n'a ye. Umar ko n ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ i bɛ Segu dilan na ko n bɛ se. A ko mais n bɛna fɛn dɔ dilan e ye bɛɛ bɛ min lakale. A y'o fɔ Umar ye ko n bɛna fɛn dɔ dilan ye bɛɛ bɛ min lakale. Donc a sɔrɔla ka muru dilan labɛn ka don baga la kalo kelen. O la hali n'a y'i fara hali ni I ma sa baga nin tɛ i to yen. Donc muru nin maralen don. Yan'o fɛnɛ cɛ o y'a sɔrɔ an delila ka sogo kiti fɔ ye wagati min na zikuru min y'o fɔ mɔgɔ datɔ ni mɔgɔ wuli to an ye sogo kiti fɔ ye an tɛ don o yɔrɔ kɔnɔ bilen. Mais yan'o cɛ o y'a sɔrɔ Umar tun sogonna k'a ye ko donokɔrɔ o y'ale sogin fo siɲɛ 3. Umar y'a lakale Asma ye Abubakar denmuso de ye. Aisha ta balimamuso de don. An y'o fɛnɛ fɔ ye ka tɛmɛ Abubakar muso an y'olu fɔ ye. Donc Aisha ale ye muso dɔn de den ye. Roman Asma fɛnɛ ba bɛ yen. Donc Asma Abubakar denmuso de y'ale ye. A ye kibaruya nin fɔ ye o ko nin sogo in kɔrɔ b'a yira I bɛna sɔgɔ de. I bɛna sɔgɔ ko 3. Umar k'ale sogonna ka dono kɔrɔ ye. O de la don dɔ la dɔ ko Ibn Sirina ma ko n y'a ye sogo na bɛlɛkisɛ caman bilalen don kɔnɔ dɔ sinna ka na bɛlɛkisɛ in la ɲumanba dɔ ta ka taa. Dɔ y'o fɔ Ibn Sirina ye salafu de ye. Ibn Sirina k'a ma kɔ ka misiri la misiri mɔgɔba dɔ bɛna sa. Effectivement a ma tɛmɛ wagati dɔ kan a sara. Mais an delila ka sogo kiti fɔ ye n'i y'o de lamɛn I bɛ nin kuma ninnu faamu ka ɲɛ. Izan Asma ko a ma ko b'a yira I bɛna sɔgɔ de. O kɔfɛ dɔrɔn nin nana kɛ Umar la. Donc Umar a bɛ kirin a bɛ wili fu nana hakilina jigin seli la a selila a sɔrɔla k'a fɔ ala la hazza fil islam liman tarakaha. A ko tiɲɛ don ni yɔrɔ tɛ mɔgɔ ye silamɛya la mɔgɔ min ye seli ye k'a to yen. Umar sɔrɔla ka ɲininkali kɛ ala jɔn de ye ale sɔgɔ. O ye a fa ye ko Abu Lulu de y'a kɛ. A ko n bɛ ala tanu ala min a man ka saya sababuya bɔ silamɛya la a y'a sababuya bɔ mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ silamɛya wele a yɛrɛ la mais a ma deli ka sujudu hali kelen kɛ ala ye parce que a tigi tɛna se ka tan sɔsɔ ala yɔrɔ. A sabanan ni silamɛ tun don daluyaw u bɛna kiti ala yɔrɔ mais nin ye kafirifin de ye donc kiti wɛrɛ t'o la. Zan Umar ibn al-Khattab a y'a la deli shahidu suya min na a y'o sɔrɔ mɔgɔ de kɛra sababuya ye k'a faga a y'o sɔrɔ. Wa fɛnɛ a sara fɛnɛ ala kira ka dugu de kɔnɔ n'o ye Madina ye. Donc ka bɛn arabadonya ma hijira san 23nan ka bɛn zilhijja n'o ye hiji kalo ye o tile 26nan don ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Izan ne fitini a ka ɲɛnamaya la ale de ye hadisan lakale mais don wɛrɛ an bɛna don hadisan na ka walawala aw ye wagati seli ka fɔ hada wa billahi tawfiq wa sallallahu alaihi wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan man karama khairan jazakallahu khairan ala kausara nyuman jamana nyumanya tebsigi bau khairan man karama nyumanya tebsigi khairan ala man karama